على الشفيع الحبيب محمد الرؤوف الرحيم وعلى آل بيته وأصحابه. أما بعد، فإن حكم الانتساب إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تشريف وتكليف، فمن ثبت نسبه إلى سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين ففي ذلك شرف عظيم، وفي ذلك تكليف جسيم لهذا النسب العظيم، إذ يتوجب على من صحت نسبته بهذا النسب العظيم أن ينتهج منهج جده الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيظهر شريعته ويحيي سنته. وكل من ادعى نسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير بينة فذاك مدع ملعون بنص الحديث، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: من انتسب ملعون من انتسب لغير أبيه. فكيف إذا انتسب وادعى نسبة لأهل البيت وهو يعلم بطلانها لكونه كثر علمه أو لكونه كثر طلابه ومريدوه أو أعطاه الله مالا كثيرا وظن أن النسب يشترى بالمال؟ فمن ادعى ذلك فإنما لعن نفسه بنفسه والعياذ بالله. نعم، فلا يجوز، حرام، بل من الكبائر ادعى نسب هو ليس من أهله. أي نسب، من باب أولى النسبة التي لا تساويها نسبة، وهي النسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك في هذا الزمان من ابتلوا بالنكران وأنكروا نسب أهل البيت، حتى سأل بعض الناس فقال: ما حكم من أنكر أن تكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذرية ينتسبون إليه؟ لماذا سأل هذا السؤال؟ محتجا بقوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قرأ هذه الآية ولم يعرف معنى الآية ولم يعرف وقت نزول الآية فاستشكل. لماذا استشكل؟ لأنه وقع في الجهل، ثم سأل جاهل ففسر القرآن بهواه، ومن فسر القرآن بهوى ملعون بنص الحديث والعياذ بالله. لكن لو سأل أهل العلم لأرشدوه، ولو سأل أو قرأ في أول كتاب من كتب أسباب النزول لا علم بمن نزلت هذه الآية وما سبب نزولها وفي من نزلت، لا يعرف ذلك، لكنه جهل ذلك واتبع هواه فأضله الله سبحانه وتعالى حتى ظن أنه على الحق والصواب، وهو إنما سار سيرة من استحق العقاب والعياذ بالله. الله يحفظنا وإياكم من الإنكار على نسب أولئك الأبرار، ويلحقنا بهم بمحبيهم ويجعلنا من محبيهم ويحشرنا في زمرة في عافية يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Muhdhar menjelaskan, setelah berhamdalah dan bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa bernasab kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kemuliaan dan beban. Oleh karena itu, orang yang memiliki nasab sahih, nasab yang benar-benar lurus, nasab yang benar-benar sahih kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia telah memiliki kemuliaan yang sangat besar, sangat agung. Namun demikian juga dia memiliki beban yang sangat berat, kemuliaan yang besar dan beban yang berat. Kenapa? Karena dia harus berusaha menegakkan
manhaj menegakkan ajaran yang telah diajarkan oleh datuk-datuknya. Dia harus menampakkan syariat datuknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus bermanhaj sesuai dengan manhaj orang tuanya, sesuai dengan ajaran orang tuanya, dan menampakkan syariat datuknya yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang mengaku-ngaku bernasab kepada orang lain, maka dia adalah pengaku-pengaku yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, orang yang menasabkan kepada selain ayahnya maka dia akan dilaknat. Itu selain ayahnya itu siapapun, sudah nasab kepada siapapun, kalau bukan kepada ayahnya maka dia dilaknat. Apalagi kalau dia menasabkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tahu bahwa nasab itu adalah bohong. Dia tahu bahwa nasab itu tidak benar. Ya, karena mungkin banyak ilmu, dia memiliki ilmu yang banyak, untuk mungkin banyak santrinya, banyak muridnya, ya, atau mungkin banyak hartanya, menganggap bahwa nasab itu bisa dibeli. Ya, ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasab apapun sudah. Ya, tidak harus nasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab kepada siapapun. Mengaku bernasab kepada selain orang tuanya maka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengaku bernasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi akan mendapatkan laknat yang lebih berat lagi. Kemudian ada lagi orang yang mengingkari nasab, yang diberi bala oleh Allah SWT dengan keyakinan yang salah, yaitu mengingkari nasabnya Nabi Muhammad SAW, sehingga timbul pertanyaan dari orang-orang awam, apa hukumnya orang yang mengingkari bahwa Nabi SAW itu memiliki keturunan yang bernasab kepada Nabi Muhammad SAW, mengingkari bahwa Rasulullah punya keturunan yang bernasab kepada Nabi Muhammad SAW, berdalihkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an, wa makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu merupakan ayah daripada salah seorang dari kalian, dari kelompok laki-laki di antara kalian. Jadi dari ayat ini dia menganggap bahwa Rasulullah itu bukan ayahnya siapa-siapa. Berarti ya tidak punya keturunan, begitu. Nah, jadi yang baca tidak ngerti maksudnya, ya, orang bodoh, orang jahil tidak ngerti maksudnya, kemudian bertanya kepada orang yang sama-sama bodoh, yang tidak ngerti maksudnya, akhirnya mendapatkan jawaban yang menyesatkan, jawaban yang keluar dari hawa nafsunya, jawaban yang salah. Seandainya dia tahu, bertanya kepada santri yang pernah belajar tafsir, belajar sebab nuzul, maka dia akan mendapatkan jawaban yang memuaskan, jawaban yang benar. Jadi orang itu, ya, mengikuti hawa nafsunya dan sehingga menfatwakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak punya keturunan. Ya. Seandainya dia mau belajar saja atau sedikit saja membaca tentang sebab-sebab nuzul, tentang bagaimana ayat itu diturunkan, maka dia akan mengerti. Tapi dia tidak mau belajar. Dia maunya memahami Al-Quran dari kepandaiannya sendiri, padahal dia tidak pandai apa-apa, sama sekali nggak ngerti apa-apa, ngikuti hawa nafsunya. Akhirnya tadi itu tersesat, menyangka dirinya dalam kebenaran padahal dirinya dalam kebatilan. Ya, menyangka dirinya dalam kebenaran padahal dirinya dalam kebatilan. فهذا هو الجواب لمن ينكر
نسب أهل البيت ويستدل بهذه الآية الكريمة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محتجا بهذه الآية ومستدلا بها على إنكار نسب أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منكرا انتسابهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول إن هذا القول والاستدلال بديهي البطلان، ما يحتاج إلى علم كثير ولا إلى فكر كثير ولا إلى علم غزير، لأنه بديهي البطلان. من عنده أدنى إلمام بعلم الشريعة وعلم القرآن لأبطل هذا، فهو باطل بديهي لا يشك في بطلانه أو لا يشك في بطلانه أحد ممن يشم رائحة الإيمان. فإن الآية المذكورة إنما نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما. زيد بن حارثة فإنه صحابي وأبوه صحابي رضي الله تعالى عنهما. زيد تربى من صغره في حجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاء والده وأراد أن يأخذه، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خذ رأيه، إن أراد أن يذهب معك فخذه، وإن أراد أن يبقى عندي فاتركه. فجاء والده يخير، يقول: يا زيد يلا بنا نذهب نرجع إلى ديارنا. فقال: لا والله ما أوثر برسول الله أحدا، فإنه نعم الأب ونعم المربي. فلم يذهب مع أبيه وجلس مع أبيه الروحي، الأب الروحي له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، وكان هو أيضا على كمال المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والصدق والإخلاص له. فتربى من صغره في حجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يمشي معه فيقولون: هذا زيد بن محمد، فيقول لهم: هذا زيد بن محمد. كان لم يحرم التبني في صدر الإسلام، لم يكن حرام، فلأي إنسان يأخذ طفل ويتبناه وينسب إليه، لم يكن التبني حرام في صدر الإسلام. فكانوا كثير ما ينادون زيد بن محمد، ينادونه في مكة زيد بن محمد، حتى نزل الوحي بحرمة التبني، حرمة مؤبدة، لا يجوز أحد أن يأخذ أحد غير معروف النسب من بيت الأيتام أو من الملجأ أو غير ذلك ويقول: أنا خلاص أنا ما عندي أولاد، أنا بكتب هذا الابن أو هذه البنت باسمي في الكاتب أو في البطاقة. لا يجوز، هذا حرام شرعا، بل من الكبائر والعياذ بالله. نعم. أو قصده حسن، كأن يقول: أنا بأستر على هذه المرأة وبأنسب هذا الولد إلي. هذا ما هو ستر، هذه فضيحة، لأنك بتعالج المنكر بألف منكر، بتعالج الجريمة بما هو أعظم في الجرم، لأنها هذه الجريمة عندما تتبنى إنسان ليس ابنك تتولد منها عدة جرائم فيما بعد، لأنه بعد ذلك بيدخل على محارمك وبيمس الوضوء عنهم وبيصلون بلا وضوء بعد ذلك عندما ينتقضون، وبيدخل على المحارم بيترتب عليه ولاية النكاح وغير ذلك مسائل كثيرة. يعني أنت بتعالج جريمة بارتكاب ألف جريمة. فلهذا حرم الله سبحانه وتعالى التبني. فماذا حرم التبني؟ لما حرم قال: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لا يجوز أن تقولوا زيد بن محمد، تقولوا زيد بن حارثة، ادعوا إلى أبيه. وقال تعالى: ادعوهم لآبائهم، ادعوا إلى أبيه زيد بن حارثة، لا تقولوا زيد بن محمد. فإن التبني حرمة أبدية. نعم. حتى يؤيد هذا الحكم
الشرعي الله سبحانه وتعالى عندما طلق سيدنا زيد بن حارثة زوجته زينب، فالحال أنزل الله قوله سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، حتى لأنها زوجة الابن لا تحل للأب، فلو كان ابنه حقيقة ما بتحل زينب له بعد أن طلقها وانقضت عدتها. فلما انقضت عدتها أنزل الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ففي الحال فدخل بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعقد من السماء، وكانت تباهي أمهات المؤمنين تقول عقد بكنا أولياؤكم وعقد بي رب السماء من فوق 7 سماوات. فلهذا الذي تولى عقدها هو الله بنص القرآن. نعم. وهذه فيها مكرمة لسيدتنا زينب ومكرمة لسيدنا زيد، لأنه ذكر اسمه في القرآن، وهذا فخر عظيم لزيد بن حارثة. فقال ادعوهم لآبائهم، فلا يجوز أن هذه الآية الكريمة وما كان محمد أبا أحد من رجالكم أي بطريقة التبني، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الآية أنزلت على من؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حرمة التبني. في من نزلت؟ في زيد بن حارثة، وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم تبناه وهو صغير، حتى كان يسمونه يمر عليه يقولون هذا زيد بن محمد، فيقول هذا زيد، كلما مر قال هذا زيد بن محمد. وقال زيد ابني يرثني وأرث منه، هكذا إذا كان أحد تبنى في الجاهلية كان، فكان لا يحرم التبني في صدر الإسلام، ثم حرم بعد ذلك بنص القرآن، فكان يدعى زيد بن محمد. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن التبني ونسخ ذلك الحكم بالحرمة وأبطله، وأنزل في ذلك قوله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. خلاص ما أحد نادى زيد بن محمد، فحينئذ صار يقال له فقيل له زيد بن حارثة. فلما كبر زيد زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابنة عمته زينب بنت جحش. ثم إن زيدا طلقها، فلما انقضت عدتها خطبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه وزوجه الله سبحانه وتعالى إياها من فوق 7 سماواته. فقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تزوجها. هنا تكلم بعض المنافقين أو كل المنافقين وقالوا إن محمدا تزوج امرأة ابنه. كيف زيد بن محمد ويتزوجها؟ لا تحل زوجة الابن للأب وهو منهي. كيف وهو ينهى الناس عن ذلك؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس يقول لا يحل لك أن تتزوج زوجة ابنك ولا بنت زوجتك ولا تتزوج زوجتك. انهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتكلم المنافقون قال كيف تنهى عن ذلك وأنت تتزوج زوجة ابنك وأنت تنهى الناس عن ذلك؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka jawabannya adalah ya mengenai orang-orang yang mengingkari nasab Ahlul Bait, mengingkari nasab Ahlul Bait dan mengatakan bahwa Nabi SAW atau mereka Ahlul Bait bukan keturunan Nabi SAW. Jawaban dengan berdalihkan ayat yang berbunyi maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, ya. Jawabannya adalah bahwa pendapat
yang mengatakan bahwa ayat wa makana Muhammadun atau makana Muhammadun, ayat makana Muhammadun aba ahadim rijalikum, ini menafikan nasab ahlul bait, itu adalah sesuatu yang sangat salah, bahkan badahiyul butlan. Artinya apa? Artinya kesalahan yang sangat kentara, yang sangat jelas. Jadi kelihatan betul salahnya itu, tidak perlu dipelajari untuk mengetahui kesalahannya, sudah badihi, sudah setiap orang pasti paham, ya. Tidak meragukan sama sekali akan kesalahannya setiap orang yang mencium bau keimanan. Setiap orang yang beriman mencium bau keimanan pasti akan tahu. Nggak perlu ilmu banyak untuk mengetahui kesalahan omongan mereka, itu nggak perlu ilmu banyak, ya. Tidak perlu ilmu banyak. Kenapa? Sudah sangat jelas salahnya. Nah, terus bagaimana ayat tersebut? Ayat tersebut itu adalah diturunkan di dalam apa? Mengenai masalah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Sayyidina Zaid ini sahabat, ayahnya Harithah juga sahabat. Sayyidina Zaid ini mulai kecil, ya, itu diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai kecil. Kemudian ayahnya datang ingin mengajaknya pulang. Ketika diajak pulang, kata Rasulullah SAW, biar dia yang milih. Jadi jangan langsung diajak pulang. Tidak apa-apa kamu ajak pulang, tapi biar dia yang milih. Dia milih siapa? Maka dipanggil Sayyidina Zaid, suruh milih. Kamu lebih suka tinggal sama ayahmu atau tinggal sama saya? Ya, dan ayahnya ngajak pulang. Ayo kita pulang ke rumah. Ya, kita pulang ke rumah, kata ayahnya. Sayyidina Zaid menolak. Ya. Beliau lebih apa? Lebih senang tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi sebagai ayahnya. Ayah apa? Ayah ruh. Ayah yang mendidik ruhnya. Ayah yang melebihi daripada ayah kandungnya. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Sayyidina Zaid sebagai anaknya. Sehingga orang-orang mengatakan bahwa itu adalah Zaid bin Muhammad, bahwa Zaid itu bukan bin Harithah lagi tapi bin Muhammad. Ya. Nah, dulu di awal-awal Islam mengangkat anak itu boleh. Jadi ada anak tidak punya orang tua, langsung wis iki anakku. Itu boleh dulu. Kemudian dibatalkan oleh Islam, dilarang dan diharamkan selamanya, tidak boleh. Nah, maka turunlah ayat maka Muhammadun, turunlah ayat maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum, bahwa Nabi Muhammad bukan ayah salah seorang di antara kalian. Ya. Dan tidak boleh memanggil Zaid bin Muhammad, harus memanggil dengan nama ayahnya. Turunlah ayat ud'uhum liabaihim, panggillah mereka dengan ayah-ayah mereka. Oleh karena itu kata beliau Habib Abdullah Muhdhar, nggak boleh kita ini kemudian pergi ke panti asuhan, misalnya ngambil anak laki atau anak perempuan, kita ambil, kita asuh, kemudian kita tulis di KTP atau di kartu keluarga bahwa ini adalah anak kita, ya, diakui sebagai anak. Itu haram, itu haram. Mengangkat anak itu hukumnya haram, dilarang oleh agama, dilarang oleh Islam. Walaupun niatnya baik, ingin membantu, ingin, tidak boleh. Atau ingin menutupi aib seorang wanita. Ada perempuan hamil di luar nikah, kemudian ya dinikahi, diakui bahwa itu adalah anaknya dia. Ini lebih haram lagi. Dia ingin menambal satu kesalahan dengan ribuan kesalahan. Satu kejahatan ingin ditutupi dengan ribuan kejahatan. Kenapa demikian? Ya, mengenai ini, itu adalah anak zina, itu adalah satu kejahatan. Tapi ketika kamu jadikan dia sebagai anak kamu angkat dia sebagai anak kamu, maka itu adalah menjadi 1000 kejahatan. Kenapa demikian? Ya, nanti kalau anak ini sudah besar, berbaur dengan mahram-mahram kamu, dianggap itu anak kamu sendiri, padahal bukan. Akhirnya bersentuhan, batal wudhu. Akhirnya sholat nggak pakai wudhu nanti.
Ya dikira mahram, ternyata bukan mahram. Karena ternyata itu bukan anaknya. Nah, akhirnya sholat nggak pakai wudhu. Belum lagi kalau dia perempuan ingin menikah jadi wali nikah. Padahal bukan bapaknya, jadi wali nikah akhirnya. Belum lagi yang lain. Nah, masih banyak perkara-perkara yang akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru dalam syariat apabila bukan anaknya diakui sebagai anaknya. Nah, itu tidak benar. Dilarang oleh Islam dan dilarang selamanya. Termasuk dosa besar. Itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu, Sayyidina Zaid ini yang tadinya di awal-awal Islam disebut sebagai Zaid bin Muhammad, maka dilarang, tidak boleh, harus dipanggil sesuai dengan orang tuanya dan bukan lagi. Nah, untuk menegaskan bahwa Sayyidina Zaid ini bukan anaknya Nabi Muhammad SAW, akhirnya sama Rasulullah SAW dinikahkan dengan sepupunya sendiri, dan ketika Sayyidina Zaid mencerai istrinya, Rasulullah menikahi istrinya Sayyidina Zaid atas perintah dari Allah, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ketika Zaid sudah tidak menyukainya, maka aku nikahkan kamu dengan Zaid. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala langsung menikahkan dari atas langit, dan Rasulullah langsung masuk kepada Sayyidah Zainab, istrinya yang mantan istrinya Sayyidina Zaid. Kenapa? Sudah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah akad nikah lagi, sudah cukup dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi menjadi kemuliaan bagi Sayyidah Zainab. Dia berbangga, kalau kalian dinikahkan oleh bapak kalian, aku dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Zaid juga menjadi kemuliaan. Kenapa? Namanya disebut dalam Al-Qur'an. Ini satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam Al-Qur'an, Sayyidina Zaid. Falamma qada Zaidun minha. Sayyidina Zaid namanya disebut di dalam Al-Qur'an. Nah, disitulah Nabi menikahi Sayyidah Zainab supaya jelas bahwa ini bukan menantunya, gitu. Bukan menantunya. Kalau menantunya kan nggak boleh dinikahi. Ya, kalau Sayyidina Zaid itu betul-betul anaknya, maka mantan istri anaknya alias menantu tidak boleh dinikahi oleh bapaknya, kan begitu. Nah, jadi ayat tersebut adalah makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, itu maksudnya adalah bukanlah Nabi Muhammad bapak salah seorang di antara kalian, adalah bapak angkat, gitu. Tidak ada Nabi Muhammad jadi bapak angkat. Ya, bukan berarti Rasulullah tidak punya keturunan, tidak. Nah, jadi ayat tersebut turun mengenai Sayyidina Zaid, menceritakan Sayyidina Zaid bin Harithah bahwa dia diangkat anak oleh Nabi SAW ketika masih kecil. Bahkan Nabi SAW bersabda, Zaidun ibni yarithuni wa arithu minhu. Zaid ini adalah putraku. Dia mewarisi aku dan aku mewarisi dia. Jadi orang Arab dulu kalau ngangkat anak seperti itu lafadznya. Kalau ngangkat anak seperti itu lafadznya. Zaid ini putraku. Aku mewarisi dia, dia mewarisi aku. Ya, dia mewarisi aku mewarisi dia. Akhirnya dipanggil Zaid bin Muhammad ketika Rasulullah jalan-jalan dengan Sayyidina Zaid. Ya, dan Rasulullah ini sangat cinta dengan Sayyidina Zaid, dan Sayyidina Zaid sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sangat cinta kepada Sayyidina Zaid sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diajak jalan-jalan itu dipanggil oleh orang-orang sebagai sebutan Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah melarang yang namanya tabani, mengangkat anak, dilarang oleh Allah SWT dan dibatalkan. Maka turunlah ayat yang berbunyi ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan ayah-ayah mereka. Jadi sebutannya harus Zaid bin Harithah, tidak boleh Zaid bin Muhammad. Maka beliau kembali disebut sebagai Zaid bin Harithah. Nah, ketika sudah besar, Rasulullah menikahkan Sayyidina Zaid dengan sepupunya sendiri, putri daripada bibinya, yaitu Sayyidah Zainab binti Jahash. Kemudian Sayyidina Zaid mencerai Sayyidah Zainab binti Jahash. Setelah idahnya selesai, Sayyidah Zainab dilamar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah nikahkan langsung dari atas langit.
Ya, di situ Allah berfirman, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha." Ketika Zaid sudah tidak lagi ya menyukai Zainab, artinya sudah mencerainya, maka aku nikahkan kamu dengannya. Sehingga sebagian orang munafik, bahkan semua orang munafik berkata, "Waduh, Nabi Muhammad ini menikahi istri daripada putranya atau menantunya." Sedangkan dia melarang hal itu. Nabi melarang, jangan menikahi menantumu, istri daripada putramu. Jangan menikahi anak tirimu, anak daripada istrimu. Jangan menikahi mertuamu, ibu daripada istrimu. Nabi melarang itu, jangan menikahi fulan. Nah, di sini Nabi melarang menikahi menantunya sendiri, menikahi anak daripada istri daripada anaknya, tapi Nabi menikahi Sayyidah Zainab. Nah, sehingga orang munafik membuat apa? Desas-desus. Bagaimana Anda melarang untuk menikahi menantu, tapi Anda menikahi menantu Anda sendiri? Disitulah Allah SWT menurunkan ayat yang menjawab omongannya orang-orang munafik, yaitu ayat yang berbunyi, "Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum." Nabi Muhammad bukanlah ayah daripada salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi beliau adalah Rasulullah dan Nabi yang terakhir. Nah, ayat ini untuk menjawabi orang munafik ini, supaya tidak ngerasani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وقد اتفق العلماء أن من خصوصيته صلى الله عليه وآله وسلم أن أولاد بناتي ينسبون إليه نسبة صحيحة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وهذه خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قد خصه الله بخصائص كثيرة، وقد ألف العلماء كتب بل مجلدات كثيرة في خصائص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ينبغي لكل مسلم أن يطلع عليها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني أب عصبة إلا ابني فاطمة الحسن والحسين، فأنا وليهما وعصبتهما. وهذه خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لأحد اليوم أن يقول قوله ويقول أنا ذريتي من بنتي، ما عنده أولاد ذكور، يقول أنا ذريتي من بنتي فلانة. لا يجوز هذا، ادعوهم لآبائهم، إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصية. فلهذا خص الله سبحانه وتعالى هذه الذرية المباركة بخصوصيات كثيرة لانتسابهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينكر هذا النسب إلا جاهل لا علم له بالدين ولا معرفة له بالقرآن الكريم، فإن ذلك قد أقره العلماء العاملين، العلماء المتقدمين والمتأخرين. ثم يأتي إنسان في هذا الزمان جاهل لا يكون حتى أثر نعال أولئك الأئمة الكبار علما وجاهدة للنفس وعملا وقربا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقروا ذلك، وهو يأتي وينكر أقوال العلماء وينكر كلام أولئك العلماء الذين أجمعت الأمة كلها على ذلك. لا شك أنه ذلك المنكر والعياذ بالله بعد أن إجماع الأمة كلها، من أنكر نسبة أهل البيت فإنه يكفر والعياذ بالله، يخرج من دين الإسلام، لأنه أنكر ما أجمعت عليه الأمة والعياذ بالله. فلهذا أولا يقام عليه الحد، يقام عليه الحد، لأن لو أي إنسان قال لك أنت لست من أبيك أو كذا لأي إنسان، هذا حد قذف، هذا عليك حد الآن. فكيف أنت الآن عليك حد لكل أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ولو كان هناك قضاء شرعي لأقيمت عليهم الحدود
وعزروا أمام الناس حتى لا يرتكب من هذه الكلام ينكره أحد ممن تقدم. لكن جاءت في آخر الزمان حثالة يسمونهم الذين يتكلمون في الأمور الكبيرة وهم من الحقراء، الرويبضة كما قال النبي محمد آخر الزمان يتكلم الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في الأمر الجلل، أمر كبير، رجل تافه ما يعرف شيء في الدين. فإن من أنكر ما أجمع عليه العلماء خرج عن الملة والعياذ بالله. فهذه نسبتهم ظاهرة معروفة أقرها العلماء كلهم، نعم، ولا زال نسبهم محفوظ إلى اليوم والليلة بحفظ الله سبحانه وتعالى. فالله يكثر فيهم ويكثر منهم في هذا الزمان ليعم الأمن والاطمئنان لأهل الزمان، فإنهم أمان للزمان وأمان للمكان. فالله يكثر منهم في حينا والمربع ويسلك بنا وبكم طريق محبتهم وممدتهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة يا رب العالمين. Para ulama sudah sepakat bahwa termasuk kekhususan Nabi Muhammad SAW bahwa putra-putra daripada putrinya itu bernasab kepada beliau, keturunan daripada putrinya juga bernasab kepada beliau SAW dengan nasab yang sahih, nasab yang benar. Ini kekhususan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW itu diberi oleh Allah kekhususan yang banyak sekali, sehingga para ulama itu banyak yang mengarang kitab-kitab untuk membahas kekhususan Nabi SAW. Bahkan bukan cuma satu jilid, tapi berjilid-jilid kitab dikarang, ditulis untuk membahas khususnya Nabi SAW. Sebaiknya atau seharusnya setiap orang beriman itu membaca hal tersebut supaya tahu apa saja kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya Nabi SAW bersabda, Innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbi. Allah itu menjadikan keturunan setiap nabi itu dari sulbinya. Dan wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib. Dan Allah menjadikan keturunanku di sulbinya Ali bin Abi Thalib. Ini khususiyah untuk Nabi SAW. Cuma Rasulullah SAW yang bisa mengatakan seperti itu, sehingga tidak boleh sekarang ini ada orang berkata seperti itu. Ya, misal tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua, kemudian mengatakan, aku jadikan keturunanku disulbi daripada anak-anak menantunya. Tidak bisa. Ya, tetap sesuai dengan aturan yang awal tadi itu, ud'uhum li abaihim, panggillah dengan nama ayah mereka. Tidak bisa dipanggil dengan jalur ibu, tidak bisa. Nasab itu tetap dari jalur ayah. Itu hanya khususiyah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan keturunannya, nasabnya dari jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW juga berkata, kullu bani abin usbatun illa ibnai Fatimah fana waliyuhuma wa usbatuhuma. Nabi SAW bersabda, setiap keturunan dari seorang ayah itu adalah usbah, itu adalah keturunan yang bernasab, kecuali kedua anak Sayyidah Fatimah. Maka aku adalah wali mereka dan aku adalah usbah mereka. Artinya nasabnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hal yang sangat jelas, tidak diingkari oleh siapapun kecuali hanya orang yang bodoh saja, ya, yang mengingkari hal tersebut. Sangat jelas sekali, disepakati oleh seluruh ulama. Semua ulama sepakat, tidak ada khilaf sama sekali. Ulama-ulama yang dahulu sudah ikrar, sudah mengakui hal itu, mengakui kebenarannya, dan mereka sepakat akan kebenaran hal itu. Kemudian datang di akhir zaman sekarang ini orang yang bodoh, yang tidak ngerti apa-apa, ya, bahkan dia itu tidak pantas atau tidak senilai dengan bekas debu yang nempel di sendalnya para ulama-ulama yang terdahulu, yang mereka itu lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW, lebih alim, lebih bertakwa,
lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW baik dari sisi nasab maupun dari sisi ketakwaan, ya. Kemudian mengingkari ucapan ulama-ulama dahulu dan mengatakan bahwa Nabi SAW tidak punya keturunan. Nah, ini kata beliau tidak diragukan lagi. Orang yang punya keyakinan seperti itu, keyakinan yang keliru seperti itu, bahwa dia adalah keluar dari agama Islam. Dia telah kafir. Dia telah keluar dari agama Islam. Terus bagaimana? Orang ini harus dihukum. Harus dihukum. Pertama, dia harus dihukum. Kenapa? Dia telah menuduh. Kalau orang itu mengatakan, ya, kamu bukan anaknya fulan, itu berarti menuduh ibunya apa? Berzina. Harus dihukum hadul ghadhaf. Orang itu harus dihukum hadul ghadhaf, dituntut dan dihukum hadul ghadhaf. Nah, orang ini yang berani menuduh nasabnya Nabi Muhammad SAW, itu berarti setiap keturunan Nabi punya hak untuk menuntut. Dia boleh dituntut oleh semuanya sehingga mendapat hukuman dari semuanya. Dihukum orang ini. Itu adalah, mereka ini adalah orang-orang yang rendah, ya, yang berbicara dengan pembicaraan yang tinggi, yang bukan kelasnya dia. Nabi SAW telah menceritakan hal itu. Nabi SAW telah menceritakan dalam hadisnya, ya, nanti di akhir zaman akan muncul Ruwaibidah. Apa Ruwaibidah itu? Ruwaibidah itu laki-laki yang rendah, tidak punya kemuliaan sama sekali, tidak dalam ilmu, tidak dalam ketakwaan, tidak ada sama sekali kemuliaannya, tapi berbicara dalam urusan-urusan yang besar, berani berbicara dalam urusan-urusan besar. Itu nanti akan muncul di akhir zaman, ya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari mereka-mereka ini dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi dan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. فلا يجوز أن يدعي النسب أحد، نسب لا يثبت. كذلك لا يجوز أن يتبرأ أحد من نسبه، نسبه معروف كذا كذا، ما أنا ما بغيت النسب هذا، بغيت نسب ثاني، يتبرأ من النسب الذي هو قد ثبت. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: كفر بالله تبرؤ من نسب. كل من هذا كفر بالله والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، كفر بالله والعياذ بالله. إما تتبرأ من النسب، هذا كفر، وادعاء إلى نسب لا يعرف كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ادعاء النسب تحذير عظيم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى إلى غير أبيه، يعني ادعى نسب إلى غير أبيه والعياذ بالله، أو انتمى إلى غير مواليه إذا كان من الأرقة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا، ما يقبل الله منك. أنا أديت الفروض وأنا أديت السنن، ما يقبل الله شيء منك. من ادعى، ليه تدعي؟ تحكم بالشقاء على نفسك ليش؟ اسلك طريق الخير، وأنت ربما لو سلكت طريق الاستقامة أحبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أحب كثير من العباد الصالحين. كيف ذكرت في تراجمهم واجتماعهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى التصقوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم التصاق تام، وأثنى عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، فصاروا ينطقون بلسان النبي. هم ليس من أهل بيت النبي لكنهم متصلين بالنبي اتصال تام. فلماذا تحجب نفسك بهذا الادعاء؟ بدعواك حجبت نفسك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن دعواك كاذبة، وتسببت لعنة الله، لعنة الملائكة، قال: ولعنة الناس أجمعين. ثم بعد ذلك: ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا. إيش أجزاك على هذا؟ هذا كله من الحمق والعياذ بالله.
فلهذا ينبغي الإنسان يتعلم النسب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعرف نسبك، أبوك كذا كذا، أمك كذا كذا، عشان تعرف أخوالك أخوال أمك تصلهم. النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. هذا مطلوب، هذا مطلوب شرعا. فلا يجوز إثبات نسب غير ثابت، فذاك كفر والعياذ بالله. أو يتبرأ من نسب هو معروف، يتبرأ أن ما عجبه بغى يروح إلى قبيلة ثانية. ما هو باختيارك هذا، أنت ما خلقت باختيارك أنت. هل لك اختيار في اختيار أب، في اختيار لأبيك أو لأمك؟ ما لك اختيار. نعم اختيار لك في اختيار صاحبك، هذا اختيار صهرك لك اختيار فيه. أما خرجت للدنيا ما لك اختيار، تختار لك أب، اختيار لأمك ما لك اختيار أبدا. أنت تختار لقبيلة معينة ما لك اختيار، أنت خرجت للدنيا على هكذا، ما لك اختيار في هذا الأمر. نعم صهرك لك اختيار أن تختار الصهر الحسن، لك اختيار في صاحبك تختيار الصحبة الطيبة، اختيار جعل الله لك. أما كونك هذا أبوك هذا لا أنا ما بغيت هذا أبوي، أنا بغيت ذاك أبوي وأمي. ما لك اختيار أنت. أنت تنسب إلى هذه القبيلة، لا أنا أريد هذه القبيلة أحسن، ما لك اختيار في هذا الأمر. فلهذا شدد النكير النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث، فما نصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا شدد النصيحة في هذا إلا لأن هذه المسألة مهمة. فلهذا كان تعلم العلم، فعلم الأنساب علم مستقل. فلهذا كان سيدنا أبو بكر يوصف بأنه نسابة، كان يعرف أنساب العرب وقبائلهم. سيدنا عبد الله بن عباس كان نسابة، يعرف أنساب العرب، وكثير من الصحابة والتابعين، لأنه علم به يعرف النسب. والنسب هذا حتى تعرف فائدته أنك تصل أرحامك بعد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فالله يوفقنا وإياكم لصلة الأرحام والبر بالآباء والأمهات والأعمام والأخوال يا رب العالمين، ويجعلنا من الواصلين لأرحامنا، ويحشرنا من الواصلين الموصولين بالنبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Tidak boleh seseorang itu mengaku nasab kepada orang lain, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak boleh orang itu melepas dirinya dari sebuah nasab. Ya. Tidak mengakui bahwa dirinya ini nasabnya kepada orang tertentu. Misalnya tidak mengakui bahwa dirinya adalah nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, atau tidak mengakui nasabnya dirinya daripada kabilah ini dan kabilah yang lain. Itu tidak boleh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, telah kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala orang yang mengingkari atau melepas dirinya dari nasab, dan telah berbuat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang mengaku nasab orang lain. Jadi sama-sama tercela, mengakui nasab orang lain tercela, ya, dan melepas dirinya dari sebuah nasab juga tercela. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengaku nasab kepada selain ayahnya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Ya, dan Allah tidak akan menerima salat fardu maupun salat sunnah dari dia. Allah tidak akan menerima. Jadi sia-sia. Apa yang ia lakukan sia-sia. Oleh karena itu sayang sekali jika orang itu sudah baik, sudah jalurnya benar, ya, gara-gara ingin diakui sebagai orang yang bernasab baik, akhirnya dia mengaku bernasabkan dari ahlul bait atau dari yang lainnya, maka itu akan menjerumuskan diri dalam kehancuran. Sebaiknya kamu mengikuti jalur yang benar saja, ikuti apa yang kamu pelajari, jangan ikut-ikutan urusan nasab, ya. Jadi dia menghancurkan dirinya sendiri. Orang yang mengakui nasab orang lain, ya, mengatakan bahwa dirinya dari ahlul bait padahal bukan, ini
menghancurkan dirinya sendiri, dan Allah tidak akan menerima ibadahnya semuanya sia-sia, baik itu fardu maupun sunnah. Nah, begitu pula melepas diri daripada nasab, ini juga tidak boleh. Nah, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ta'allamu min ansabikum matasunna biarhamakum. Belajar dari nasab kalian yang bisa untuk jadikan kalian, yang bisa untuk jadi pegangan kalian untuk bisa menyambung silaturahmi, menyambung hubungan tali rahim kepada sanak keluarga. Perlu kita mengetahui nasab kita, jalur keturunan kita. Tujuannya apa? Tadi itu, supaya bisa menyambung tali silaturahmi, supaya bisa menyambung ikatan keluarga. Disitulah faidahnya mempelajari nasab. Jadi tidak boleh mengakui nasab dan tidak boleh melepas diri daripada nasab. Ya, nggak suka kalau dirinya keturunan dari golongan ini, nggak suka. Saya kepinginnya keturunan dari golongan itu, akhirnya ngakui nasabnya ini. Ini tidak benar. Itu bukan urusan kamu. Ya, itu bukan urusan kamu. Kamu dijadikan anaknya fulan, golongannya fulan. Ya, kamu dijadikan golongan, ini bukan urusan kamu. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu tidak bisa milih ayah dan ibu kamu. Aku kepingin jadi anaknya ayah ini, jadi anak, tidak bisa. Iya, kata beliau, kamu bisa memilih teman. Bisa kamu pilih teman yang baik untuk kamu, boleh. Kamu bisa memilih keluarga dalam pernikahan. Ya, memilih ipar, memilih mertua, silakan. Kamu bisa memilih. Tapi memilih ayah, memilih ibu enggak bisa. Itu sudah sudah Allah takdirkan. Kamu lahir dari orang tua ini, ayah ini, ibu ini, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ikhtiar sama sekali. Nah, jadi perlu belajar nasab. Dan Nabi SAW menegaskan tadi itu, ini adalah kufur, laknat Allah SWT. Ini adalah nasihat yang sangat berat dari Nabi SAW. Ya, Nabi itu tidak menasihati dengan nasihat yang keras, itu kecuali di situ ada faidah. Ya, Nabi tidak mengancam kecuali kalau ada madarat di situ. Artinya kita harus berhati-hati dalam hal ini. Dan mempelajari nasab itu juga merupakan hal yang penting, ya, sebagaimana dulu para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau disebut nasabah, orang yang mengenal nasabnya orang-orang Arab. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas juga disebut nasabah, orang yang mengenal nasabnya orang-orang Arab, sehingga bisa menyambung tali silaturahim. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah SWT dijadikan sebagai orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Soal. Nomor admin. Nah. Jadi sebelum saya bacakan soal, saya beritahu kepada setiap orang yang melihat rekaman video ini, ya, jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan dilayangkan pertanyaan tersebut kepada nomor resmi daripada admin Al-Mihdar Tarim, yaitu 08 22 322 33340, ya, 08 223 223 3340. Saya ulangi lagi, 08 223 223 3340. Silakan dicatat, itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk
melayangkan pertanyaan. Insya Allah pertanyaannya akan kita jawab setiap hari Ahad malam Senin. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau ada istri suka mengambil harta suami diam-diam karena si suami pelit, gak pernah ngasih uang, sedangkan hartanya bukan yang mepet, tapi ada banyak. Karena di sini si istri selalu membantu kerja jualan suaminya, tapi gak pernah dikasih upah pekerjaan. Dikasih upah pekerjaannya lumayan berat. Seandainya suami menyewa orang untuk melakukan pekerjaan tersebut, bakal keluar biaya banyak. Jadi si istri suka menjual barang tersebut diam-diam dan uangnya diambil si istri. Bagaimana hukumnya? Dan bagaimana pula hukum kalau kita membeli barang tersebut, sedangkan kita tahu kalau dari yang dijual ke kita ini si istri gak bilang ke suaminya, malah diambil sendiri uangnya. Soal imra'ah tusa'id zawjaha fil amal fi syughul wa amal thaqil, yani idza rajul hadha bayastajir nas akhar fayukallif kulfa, yani walakin hadha rajul bakhil ma yu'ti zawjatahu ma yu'ti zawjatahu wala ujra wala syai' bakhil. Kemudian al-mar'ah asyan yani ta'khud syai' min zawjiha tapi haja ba'dul haja tapi wa ya'khudul fulus li nafsiha, yani ma yu'ti zawjiha. Ada amal, yani amal fil bai' wa syira. Al-su'al ma hukmul bai'il mar'ah hadha wa akhdhul mal li nafsiha wa ma hukmus syira' minha. Idza wahid araf bi anna hadzal mar'ah bai' akhudh li nafsiha. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه، واجب، سواء الذي اشتغل عندك زوجتك أو أجنبي، واجب تدفع أجرته. الحمد لله. فإذا ما أعطيته الأجرة فأنت ظالم. السؤال هذا الظالم اللي كون الزوج بخيل أو ظالم ما يعطيها أجرة التي هي تستحقها، نقول لها قد تقدر أجرتها. لو اشتغل عامل عملها هذا كم يساوي؟ قال يساوي كذا كذا من المال، فلها أن تستوفي من مال زوجها من غير علمه بقدر تلك الأجرة، وذاك حلال لها. ومن اشترى منها جائز في باطن الأمر، لا يحرم ذلك، وهذا يسمى الأخذ بالظفر. إذا ظالم ظلمك في حق من الحقوق ولم يكن عندك استطاعة إلا بأخذ حقك بالظفر فذاك جائز، لكن بينك وبين الله لا يجوز أن تأخذي زائد على قدر أجرة المثل. لو قدرنا أن رجلا اشتغل أو امرأة اشتغلت ذلك العمل، كم تعطى من الأجرة شهريا أو أسبوعيا، فتأخذ بقدر تلك الأجرة بينها وبين الله، لا يجوز أن تزيد على ذلك، فذاك حلال لها. كذلك لو كان الزوج بخيل ما ينفق على أولاده وزوجته، فلها الزوجة أن تأخذ من مال الزوج بالمعروف ما يكفي نفقتها ونفقة أولادها، وليس بحرام عليها، لكن بالمعروف، ولا يجوز لها أن تزيد على ذلك. نعم. Jadi Nabi SAW bersabda, "A'til amila ajrahu qabla yajifa aragu." Berikanlah pekerja pegawai tadi itu upahnya sebelum keringatnya menjadi kering. Jadi hukumnya wajib kita menggaji orang yang bekerja kepada kita, wajib hukumnya menggaji, baik itu siapapun sudah, siapapun, nah, baik itu istri ataupun orang lain. Kalau bekerja kepada kita, wajib kita gaji.
baik istri ataupun orang lain. Nah, jadi dalam pertanyaan tadi itu suaminya kikir, tidak mau menggaji istrinya padahal istrinya membantu suaminya bekerja. Nah, maka pertanyaannya apakah boleh dia mengambil gajinya? Maka jawabannya adalah boleh. Tapi dengan catatan seukuran gaji standar. Jadi kalau seandainya suami tadi itu menggaji orang lain, memperkerjakan orang lain, berapa gajinya? Standarnya berapa gajinya? Maka sesuai itulah si istri boleh mengambil daripada hartanya suami untuk mengambil gajinya. Itu namanya al-akhdhu bidh-dhafar. Ya, mengambil hak orang, mengambil haknya sendiri dari orang lain, ya, dengan keberuntungan. Kemudian ini bukan cuma istri, siapapun, ya, siapapun kalau kita dizalimi oleh orang, diambil hak kita dan kita tidak bisa untuk mengambil hak kita tersebut dengan jalur yang baik, dengan jalur baik-baik tidak bisa, ya, karena dia punya kekuatan, maka kita bisa mengambilnya secara diam-diam tanpa dia ketahui. Boleh kita mengambil hak kita, tapi hati-hati, ya, antara Anda dengan Allah harus sesuai dengan haknya, tidak lebih dari haknya. Jangan mengambil lebih daripada ongkos, baik itu ongkos bulanan maupun ongkos sepekan atau harian atau bulanan, terserah. Yang jelas harus sesuai dengan ongkosnya. Dan boleh bagi orang untuk membeli dari perempuan tersebut, boleh, halal, ya. Jadi bukan cuma istri, siapapun yang dizalimi oleh seseorang maka boleh mengambil seperti itu, boleh mengambil harta secara diam-diam seperti itu. Namanya al-akhdhu bidh-dhafar. Kemudian begitu pula kalau suaminya pelit, ya, pelit, tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya, maka boleh bagi istri tersebut mengambil dari harta suami yang cukup untuk nafkahnya dia dan anaknya. Boleh daripada si istri mengambil daripada hartanya suami yang cukup untuk apa? Untuk nafkahnya dia dan anaknya, secukupnya, tidak lebih. Ya, kalau lebih tidak boleh. Jadi di sini harus memiliki amanat, ya, harus memiliki amanat, ya, secukupnya, tidak lebih dari itu. Kemudian soal berikutnya, apa yang harus dilakukan bagi seorang muslim di zaman ini? Banyak ulama yang tufi dan bencana di mana-mana. Soal madza yalzam 'alal muslimin fi hadha zaman, ya, kathura minal ulama tufu fi hadha zaman wa balawi, araftum balawi, gharaq wa جمع بلوى. لا يعني عرفت الخبر جديد، الغرق في كاليمانتان وسلوسي، زلزال وثاني عدو في كثير، يعني كثرة الابتلاءات. أيوه. ماذا يلزم على المسلم أن يعمل؟ يلزم على المسلم، ماذا يلزم على المسلمين؟ المسلمين كل ما نزلت بلوى بالمسلمين أو فتنة أو فيروس، هذه من جملة بما كسبت أيدي الناس، سواء زلازل أو تسونامي أو بنجير أو أو فيروس أو غير ذلك من المصائب، ذلك بما كسبت أيدي الناس، إنما هي أعمالهم صورها الله بهذه الصورة. ماذا على المسلمين؟
أن يتواصوا فيما بينهم بالرجوع إلى الله، أن يرد المظالم، فلا يظلم أحد أحدا، فإن وقع في مظلمة استحل وطلب الحل والعفو والمسامحة، وبالتوبة والاستغفار للعزيز الغفار. هذا هو المطلب من المسلم، الحريص على نفسه والحريص على إخوانه المسلمين، نشر الفضيلة ونبذ الرذيلة. فالمسلم الذي يعرف حقوق الأخوة الإسلامية يقوم بها، فالقيام بها يدفع كثير من البليات. هذا حق على كل مسلم، يكون سببا في نزول الرحمة لا سبب في نزول العذاب، واجب على كل مسلم، والواجب الأكبر في حق المسؤولين من ولاة الأمر الذين يعلمون بأماكن سبب نزول البليات، لأن التجمعات المعاصي من خمر، من زنا، من ربا، من كثير من البليات هذه سبب نزول البليات على الناس. فمن كان يحب الوطن فعليه أن يزيل ذلك بقدر استطاعته، سواء فردا من المسلمين أو مسؤولا أو رئيسا أو ذا قوة وسلطة، لأنه يستطيع أن يزيل ذلك. هذه محبة الوطن، لأن هذه الفتن وهذه البليات إنما هي أسبابها ما نزل بالناس من صور الله هذه الأعمال السيئة في صورة تسونامي، صورة فيروس، في صورة بنجير وغير ذلك من الأمراض. فإن اتعظنا في هذا الزمان فنحن العقلاء، وإن لم نتعظ بقينا على غفلتنا، سيأتي عاد ذلك بعد بلاء وبعد بلاء وبعد بلاء. إلى متى؟ حتى ندكر ونعتبر. هذا ما دام هذه البليات علامة أن الله أراد بنا خير، أراد أن ينبهنا احنا لنعود ونؤوب إليه سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. ولو لم يرد بنا خير لزادت علينا النعم حتى وقعنا في النقم ومتنا على الشر ميتة والعياذ بالله. نعم، هذه أولا. ثانيا، ينبغي لكل مسلم أن يكون سببا في الرحمة في الدعاء للمسلمين، خصوصا في أوقات الإجابة، خصوصا في آخر الليل، ويواظب على هذا الذكر فيما بين سنة الفجر وصلاة الفجر، فإن من واظب عليه يكون ممن يرحم الله بهم العباد، وهو يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة، وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة. يواظب على هذا حتى يكون ممن يرحم الله بهم العباد في هذا الوقت بالخصوص، فإن السلف الصالح يواظبون عليه ولا يتركونه، وكانوا يواظبون على سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة، فإنه مجرب لتيسير الرزق 100 مرة في بين طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر. في هذا الوقت يأتي به 100 مرة لتيسير الرزق، ويكسبك الله سبحانه وتعالى قوة في البدن وقوة في الجسد. فواظب على هذه الأذكار تكون إن شاء الله من المحفوظين، ويكون يسلك الله بك طريق الأبرار. فالله يجعلنا وإياكم ممن يرحم الله بهم العباد، ولا يجعلنا وإياكم سببا لنزول نقمة على العباد. فالله يرحم البلاد والعباد ويرفع ما نزل بالبلاد من بليات وأذيات وفتن يا رب العالمين. Jadi yang wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin itu harus tahu
bahwa setiap bencana yang ada itu adalah gara-gara ulah manusia sendiri. Itu adalah gara-gara ulah manusia sendiri. Allah menampakkan amal perbuatan manusia dengan bentuk-bentuk seperti itu. Jadi kalau ada tsunami, gempa bumi, kemudian banjir dan lain sebagainya, itu adalah bentuk amalnya manusia itu. Allah tampakkan dalam bentuk seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Maka wajib bagi kaum muslimin untuk apa? Untuk memahami bahwa ini adalah kesalahan daripada kaum muslimin dan harus merubah sikap, mengembalikan kezaliman. Pernah mengambil haknya orang lain, kembalikan. Jangan lagi berbuat zalim, hentikan kezaliman antara kaum muslimin dan kembalikan. Atau kalau tidak, minta halalnya. Aku pernah dulu ghosab, minta halalnya, pernah ngambil, pernah ngerampas, pernah mencuri, minta halalnya. Dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti itu sudah yang harus dilakukan. Ini wajib dilakukan atas setiap orang muslim yang dia itu peduli, yang dia itu perhatian dengan agamanya dan perhatian dengan kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Harus demikian. Saling berwasiat dengan kebaikan. Berwasiat kepada tetangga, kepada keluarga untuk selalu menjauhi kezaliman, melaksanakan kewajiban. Nasrul fadilah wa nabdhil radhilah. Menyebarkan keutamaan-keutamaan dan membuang hal-hal yang jelek. Ngajak orang untuk berbuat baik dan melarang orang untuk berbuat buruk. Jadi setiap kaum muslimin harus menjadi sebab untuk turunnya rahmat. Jangan Anda menjadi sebab untuk turunnya azab. Karena semuanya itu karena kita. Ya, bima kasabat aydin nas, itu adalah hasil ulah kita. Karena kita berbuat zalim, ya, atau membiarkan kezaliman, kita tidak melarang orang untuk berbuat zalim, akhirnya begitu Allah tampakkan. Nah, wabil khusus para pejabat, para penguasa, wabil khusus yang mampu untuk menghentikan kezaliman tersebut harus dihentikan. Terutama yang terkena bencana. Perjudian, minuman keras, mabuk-mabukan, perzinaan, hentikan, tutup semuanya itu. Wabil khusus itu. Jadi semuanya diseru di sini, mendapat seruan para pejabatnya secara khusus dan setiap kaum muslimin, setiap individu harus melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, orang yang mencintai tanah airnya, ya, yang mencintai watonnya, yang mengatakan bahwa saya anak wahibbul waton, saya mencintai tanah air saya, cinta tanah air, maka dia harus mengamalkan ini, menyebarkan nasihat, ya, saling berwasiat dalam kebaikan, mensirnakan, menghilangkan segala jenis kezaliman dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua bencana itu adalah bentuk daripada amal perbuatan kita. Nah, kalau kita sadar, berarti kita ini orang berakal. Setelah terjadinya bencana-bencana, sadar, berarti kita orang berakal. Ya. Nah, kalau kita tidak sadar, ini berarti apa? Berarti ini semakin bahaya nanti. Dan sebenarnya perlu kita ketahui, ini adalah peringatan dari Allah, dan ini berarti Allah menghendaki baik pada kita. Kalau kita mendapat peringatan, itu justru berarti Allah menghendaki baik kepada kita. Kalau kita mau sadar, merasa bahwa kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pesan beliau, jadilah kita sebagai sebab
turunnya rahmat, jangan kita menjadi sebab turunnya azab. Setiap individu dari kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi sebab turunnya rahmat kepada kaum muslimin, harus selalu mendoakan kaum muslimin. Jangan cuma mendoakan diri sendiri, doakan kaum muslimin setiap hari, setiap saat. Dan termasuk zikir untuk kedamaian kaum muslimin, ya. Dan kalau kita rutin membacanya, maka kita akan menjadi orang yang menjadi sebab Allah merahmati seluruh hamba. Kita dijadikan sebagai orang yang menjadi sebab Allah merahmati seluruh hamba. Artinya Allah merahmati seluruh hamba ini gara-gara kita. Kalau kita mau selalu membacanya. Apa itu zikirnya? Membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali sebelum sholat subuh, qibla sholatil fajr. Sebelum sholat subuh membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Catat itu. Kemudian membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Rutinkan. Ini barang siapa yang membaca zikir-zikir ini, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali dan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali sebelum sholat subuh, maka Allah akan merahmati hamba-hambanya gara-gara orang ini. Dia termasuk orang yang menjadi sebab dirahmatinya seluruh hamba. Amalkan, rutinkan. Para salaf merutinkannya. Dan para salaf juga merutinkan membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Antara munculnya fajar sampai sholat subuh. Jadi antara itu. Artinya sebelum sholat subuh. Sudah masuk subuh tapi belum sholat subuh. Baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ini termasuk apa? Menjadi sebab dipermudahkannya rizki. Ya, menjadi sebab dipermudahkannya rizki dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, menjadi orang yang semangat. Kalau kita membaca itu, kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas. Jadi orang yang bersemangat, ya. Dan mudah-mudahan dijauhkan daripada segala musibah. Kemudian soal berikutnya, mohon penjelasan atau sejarah kenapa hingga saat ini terbagi banyak sekali agama. Dan yang kedua, mohon tips untuk menghilangkan rasa takut kepada makhluk gaib atau makhluk astral ketika bangun di malam hari. Soal ma tarikh atau sabab fi iftiraq al-firaq katsira fid din. Al-hunaka tarikh asbab tirakil firaq katsira fid din. السبب الرسمي هو الجهل. كلما انتشر الجهل كلما زاد الافتراق بين المسلمين. ودواء هو العلم. كلما زاد نشر العلم النافع كلما اتحد المسلمون ورجعوا تحت راية واحدة وهي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما هناك للمسلمين إلا حزب واحد اسمه حزب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن للسياسات هناك تفرق الناس أحزاب، ثم بعد ذلك دخل الناس في دين مسيس. هنا هذا لما تسيس الدين صارت تفرقة بين المسلمين. أما المسلم الذي هو على المنهج المستقيم على منهج الرؤوف الرحيم
بسنده المتلقى جيل عن جيل، عالم عن عالم، إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد العلماء وسيد الأنبياء والمرسلين، هؤلاء هم لا ينشرون التفرقة بل يجمعون ما تفرق، ولا ينشرون الفتنة بل يحاربون البدعة والفتنة. همتهم في جمع كلمة المسلمين لا في تفرقة المسلمين. هؤلاء هم الذين نستمع لكلامهم، هؤلاء هم الذين نقرب منهم ونتعلم منهم ونتعلم منهجهم لنكون على الصراط المستقيم، لأن أولئك هم الفرقة الناجية، أولئك هم أهل السنة وأهل الجماعة. وإلا فكل أحد يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، وكل أحد يدعي أنه من الفرقة الناجية، ولكن أولئك هم الذين من أهل الفرقة الناجية الذين يجمعون ولا يفرقون ولا يقرون الفتن. وما دخلوا قرية إلا وجمعوا أهلها تحت راية وكلمة واحدة ولم يفرقوا بين أهل القرية. أما من يدخل قرية وهي على يد واحدة مجتمعين ثم يفرق بين أهل القرية فهذا طالب فتنة والعياذ بالله. لكن يجمع الناس على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا هو. فإذا البعد عن شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن تعاليمه هذا سبب الافتراق، ودواء ذلك هو العودة والرجوع وتعاليم منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد انتشرت كثير من المدارس في كثير من بلاد المسلمين لا تعرف ولا تقر بشرع النبي، ولا تعلم شرع النبي، ولا تعلم قرآن النبي، ولا آداب وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما أهملت هذه الآداب وهذه الأخلاق وهذه التعاليم تفرق المسلمون. فإذا هذا الداء وهذا الدواء، فإذا أردنا أن نعالج هذا الداء فنسلك طريق الدواء، فالله يعالجنا ويشفينا ويشفي الأمة المحمدية من هذا البلاء النازل فيها، ويعيد إليها سيرتها كما كانت في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، في سيرتها، في أخلاقها، في آدابها، في علومها يا رب العالمين. يرشدنا وإياكم للحق والصواب فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد، ويسلك بنا طريقة الحق، ويجعلنا من أهل الحق، ويحببنا إلى الحق، ونقتدي بأهل الحق، ويحشرنا في زمرة أهل الحق يوم القيامة جوار سيد أهل الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi terpecahnya kaum muslimin menjadi beberapa kelompok-kelompok, ya. Itu kata beliau sebab resminya adalah kebodohan. Dan obat yang resmi adalah apa? Adalah ilmu. Adalah ilmu. Sebab resminya adalah kebodohan. Ilmu ini yang akan menyatukan kita dalam satu bendera, yaitu bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kita ini cuma punya partai satu, partainya satu, yaitu partai namanya Partai Nabi Muhammad SAW. Itu partainya. Nah, kemudian gara-gara politik akhirnya banyak partai, muncul banyak partai, dan kemudian ada lagi agama dijadikan sebagai unsur partai. Kalau sudah agama dijadikan sebagai alat politik, kalau sudah agama dijadikan alat politik, sudah, maka agama itu akan terpecah dan tidak akan bisa bersatu, karena agama dijadikan sebagai alat untuk berpolitik. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa itu adalah penyebab daripada perpecahan. Adapun orang yang muslim yang ajarannya adalah sesuai dengan ajaran Islam, ya, yang mengikuti jejak daripada para salafnya, daripada para gurunya, dari generasi ke generasi, dari alim ke alim, ya, dia mengambil sanadnya itu dari generasi
dari generasi dari alim sampai kepada pemimpin daripada para ulama itu Nabi Muhammad SAW. Ya, orang Islam yang tidak bernuansa politik sama sekali. Orang Islam yang ilmunya diambil dengan sanad tadi itu, maka orang-orang seperti ini mereka tidak menyebabkan perpecahan. Justru mereka yang menyebabkan persatuan. Orang Islam seperti itu, ya, itu tidak menyebabkan perpecahan, justru dia menyebabkan persatuan. Orang Islam seperti ini tidak menimbulkan fitnah. Justru mereka ini yang memerangi bid'ah. Dia tidak menimbulkan fitnah sama sekali. Orang inilah yang menyebarkan kebenaran. Mereka ini. Itulah yang disebut sebagai al-firqatun najiyah. Kelompok yang benar, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Yang mana kelompok ini ketika masuk kepada sebuah daerah, mereka itu akan menyatukan daerah tersebut, bukan memisahnya, bukan memecahnya. Adapun kelompok yang masuk ke dalam satu daerah bersatu kemudian memecah-mecah mereka, memilah-milah mereka sehingga mereka menjadi berseteru, bermusuhan, maka itulah kelompok bid'ah. Nah, sebab terjadinya itu adalah karena jauh daripada ajaran yang benar, daripada ajaran agama. Karena jauhnya tadi itu. Bagaimana caranya, obatnya, solusinya? Kembali kepada ajaran-ajaran agama yang benar. Bagaimana ajaran-ajaran agama yang benar? Ajaran yang mengikuti jalurnya Nabi Muhammad SAW, mempelajari Al-Qur'annya Nabi Muhammad SAW, mempelajari syariatnya Nabi Muhammad SAW, mempelajari adabnya Nabi Muhammad SAW, mempelajari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ke madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang pendidikannya adalah pendidikan mengenai bagaimana meniru mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan guru-guru yang mereka itu ilmunya bersanad dari orang alim ke orang alim sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang tidak mengajarkan seperti ini, tidak mengajarkan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak mengajarkan adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bukanlah termasuk apa? Bukanlah termasuk pemersatu. Ini justru menjadi pepercahan karena tidak mengikuti jalurnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ini adalah penyakit dan ini adalah obat. Anda sudah tahu sekarang yang mana yang menjadi penyakit, yang mana yang menjadi obat. Oleh karena itu ambillah obatnya dan tinggalkanlah penyakitnya. Tsumma soal akhar ma al-kaifiyah at-tariqah fi izalati al-khauf alal jin. Idza gamalal ba'dun nas yakhafun al-jin. نعم. الجن خلق من خلق الله، فلا ينبغي للإنسان أن يخاف من الجن، إذ المؤمن بإيمانه هو أقوى من الجن. الجن لا يستطيع أن يحرك هذا المنديل من محله، بل من حق الجن يخاف من المؤمن إذا قوي إيمانه. لكن إذا وقع فيها قلب الإنسان الخوف، كأن يقوم مثال يخاف، يبغى يدخل الحمام بالليل يخاف أنه جني يحصله في الطريق، أو يحصل الجني كذا متنتظره في الكمر مندي في الحمام، قد يخطر في باله هذا. وهذا من الوهم، يتوهم الإنسان شيء في مخيلته ثم يظن أن له أصل في الواقع، وهذا الوهم. لا، يخلص نفسه من هذا الوهم. فإذا قام تحصن بالله وقرأ آية الكرسي، فإن الجن لا يستطيع أن يخترق آية الكرسي أبدا. اقرأها قبل النوم، اقرأها في أي مكان تشعر أنك تخاف فيه من الجن، فإنها كالسيف القاطع على الجان.
وتقرأ آية الكرسي وتقرأ الإخلاص والمعوذتين ولا تخاف أبدا من الجن. فإذا بقي الخوف فاقرأ لإيلاف قريش 7 مرات يذهب الله عنك هذا الخوف الذي تخافه. وقل هذا الدعاء المبارك: يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ونحذر. ولا يقع في قلبك أي خوف، فالإيمان القوي هو الذي يدفع الخوف عن الإنسان. بل لا يعود الإنسان نفسه خوف. إذا خاف مثال من الظلمة يمشي في الظلمة عمدا حتى تتخلص من عقدة المشي في الظلمة. إذا خفت من شيء اقدم عليه حتى لا تخليه يأسرك بعد ذلك، تصير أسير له، تخاف دائما منه. لا، أي شيء تخاف منه اقبل عليه بإيمان حتى يخرج الخوف من قلبك. تخاف من ركوب الخيل اركب الخيل يخرج الخوف من قلبك. ها؟ ما ظل تخاف أنا يمكن لو ركبت الخيل بأسقط. لا، اركب. أي شيء تخاف من البحر ادخل اسبح في البحر يخرج الخوف من قلبك. وهكذا تعالج نفسك شيئا فشيئا. فلا تخاف من الجن يا من تسمع، ولا تعتقد أن هناك للجن أثر أبدا، بل اقرأ وتحصن بالله فلا يضرك ضار أبدا. وقد جعل الإمام الحداد راتبه الشهير تحصينا من أذية الجن، فلا يستطيع أن يخترق هذا السور الجن أبدا. فواظب كل ليلة على راتب الإمام الحداد ولا تخاف. بل لو قيل لك أن في هذه الغرفة جني ادخل واقرأ الراتب فلا يضرك شيء أبدا. وكل ذلك إنما هو من الوهم وليس له أصل في الحقيقة. نعم. فالجن لا يستطيعون أن يفتحوا باب ولا أن يغلقوا باب، بل من حق الجن هو الذي يخاف من الإنسان المؤمن، لأن الإنسان المؤمن القوي الإيمان هو الذي يحرق الجن بأنفاسه، فلا يستطيعون عليه سبيلا أبدا. فثق بذلك وأيقن بذلك ولا تخاف إلا من الملك سبحانه وتعالى. واجعل خوفك من الله لا مما سواه، واجعل إيمانك ويقينك بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو وسيلتك إلى الله في أمان من كل ما تخاف. Jadi kata beliau, tidak perlu kita ini takut sama jin, sama makhluk gaib, tidak perlu. Kenapa? Orang mukmin itu lebih kuat daripada jin. Jin itu kata beliau tidak bisa menggerakkan tidak bisa menggerakkan sapu tangan atau tisu tadi yang beliau angkat, tidak bisa. Tidak punya kekuatan jin itu. Orang mukmin itu lebih kuat daripada jin. Jadi bahkan bisa membakar jin, ditakuti oleh jin, nafasnya orang yang beriman. Jadi tidak perlu kita ini takut sama jin. Kadar kekuatan iman itu yang ditakuti oleh jin. Nah, oleh karena itu kalau kita ini masuk kamar mandi, ya misalnya malam-malam, takut nanti di situ ada jin, ada hantu atau apa, itu semuanya jin. Maka kita tidak perlu takut, ya, karena itu adalah khoyal yang tidak ada, tidak ada bentuknya sama sekali. Itu semuanya itu hayalan, ya, hayalan kita yang sebenarnya dalam kenyataannya tidak ada. Seperti halusinasi, ya, itu adalah seperti halusinasi. Karena kita takut akhirnya muncul begitu. Nah, kemudian beliau mengajarkan wirid-wirid, ya, baca ayat kursi. Kalau takut sama jin, baca ayat kursi. Ayat kursi ini jin tidak bisa menembus ayat kursi sama sekali. Baca ayat kursi sebelum tidur, baca ayat kursi ketika kita takut, ya. Maka ayat kursi ini tidak bisa ditembus oleh jin sama sekali. Ya.
tidak bisa menembus sama sekali. Kemudian baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian kalau masih takut, si wedi sian, ya, maka bacalah li'ila fi Quraisyin 7 kali. Bacalah li'ila fi Quraisyin 7 kali. Masih takut, maka bacalah doa ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhafu wa nahdhar. Baca doa itu, maka insya Allah kita tidak akan takut sama sekali. Ya. Dan kata beliau, orang yang penakut ini, obatnya apa? Obatnya dengan melawan rasa takut. Anda takut dengan gelap-gelap, jalanlah di gelap-gelap. Nanti takutnya itu lama-lama akan hilang. Ya. Beliau mencontohkan takut naik kuda. Nanti takutnya akan hilang. Jangan takut, wah nanti saya jatuh ini. Loh, enggak, keliru, tambah takut kamu. Kalau kamu seperti itu nanti akhirnya dihantui rasa takut. Selalu takut. Diperbudak rasa takut. Lawan. Naik kuda supaya enggak takut. Takut laut, ya. Terjun ke laut, berenang di laut. Ya, supaya tidak takut dengan laut. Terus demikian, melawan rasa takut, harus ada perlawanan terhadap rasa takut. Jadi nanti lama-lama itu akan hilang rasa takut tuh. Dengan kebiasaan kita lawan, lama-lama akan hilang. Jadi tidak perlu takut sama jin. Sesungguhnya jin itu adalah makhluk yang lemah. Ya, orang mukmin itu lebih kuat daripada jin. Bahkan nafasnya orang yang beriman, yang imannya kuat, itu bisa membakar jin. Ya, bisa membakar jin. Jadi tidak perlu takut sama jin. Allah ya'limna ma jahilna wa fina al-amal bima 'alimna wa yarzuqna ikhlas fima 'amilna wa fima 'alimna ya rabbal alamin wa yahfazna min wasawis al-jinn wa min adhiyat al-jinn wa min adhiyat al-ins ajma'in ya rabbal alamin ihfazna wa iyyakum min sharri ma nakhaf wa min sharri ma nahdhar ya rabbal alamin yuslihna wa yuslih lana awladana wa yahfazhum wa la yadhurruhum ويوفقنا ويوفقهم لطاعته يا رب العالمين واجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات ويخلينا عن كل خلق ذميم ويحيينا كل خلق حميد كريم ولا يجعلنا لا ظالمين ولا مظلومين ويخرج على الظالمين بالظالمين ويخرجنا من المسالمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم وعلى ما يشاء وقدير بالجبل الجدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والضالين آمين ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا جودك يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا كريم ارحمنا والمحبين والحاضرين والغائبين والسامعين والناظرين ارحمنا وارحم رحمة من عندك تغنينا بعن رحمة من سواك والطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بيوتك الخفي الذي من لطفت به إنك على ما تشاء قدير بالجبل جدير وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.